वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आए हैं गांव में वेटलैंड। ये ताइवान में थाईचुंग सिटी में सनसेट स्पॉट है, बहुत ही मज़े की जगह है। और आए आपको इसका व्यू कराते हैं। We are here, the wetland, right? Yeah. So I think we should go inside and see. ये है हिस्ट्री बोर्ड इस जगह का। ताइवान में टॉप 10 सनसेट स्पॉट्स में से एक है। इसी वॉकिंग ट्रैक पे चलेंगे और आपको सूरज के ग़रूब होते हुए मनाज़र दिखाएंगे। पानी और सूरज बड़ी कमाल की जगह है। काफ़ी सारे झींगे हैं, ये दलदल में से निकल रहे हैं कुछ, तो लोग उनसे भी महजूज़ हो रहे हैं। कितना खूबसूरत मनाज़र है सूरज के ग़रूब होते हुए पानी के ऊपर से। समंदर की साइड पे देखते हैं अभी। I don't have anything to say. You like this place? Yeah, it's very nice. It's very cute. Let's go to and see. Let's do it. You have any words to say? Just amazing. Oh, really? Yeah, exactly. Okay. Refreshing, right? So that the wind is blowing, you know.
हम बहुत ही करीब आ चुके हैं जहाँ पे हम पानी में दाखिल होंगे। यहाँ पे हम अपने जूते उतारेंगे। हर कोई अपने जूते उतार रहा है, इंटर हो रहा है और हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन, मतलब कि हर एज के लोग आए हुए हैं और यहाँ पे मज़ा करने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, वीकेंड स्पेंड करने आए हैं। और ये सिर्फ आज का दिन नहीं है, हर रोज़ यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हम भी अपने जूते उतारेंगे और एंटर होंगे। लेट्स गो। خواهشم توی آرامشم ای مهربان تو جان آرام من در تب و تاب تو هم خار خراب تو هم من دیوانه عاشق ای تو سر و سامان من نیمه پنهان من جان تو و جانه عاشق من عاشقتم تا ابد دور شود چشم بد از تو و دنیای من و تو ای ماه الهی فقط کم نشه فضایت از شب و روزای من و تو سوگند به لبخند تو دل من بند تو ای مهربان تو جان بخواه ای تو همه خواهشم توی آرامشم ای مهربان تو جان بخواه سوگند به لبخند تو دل من بند تو ای مهربان تو جان بخواه ای تو همه خواهشم توی آرامشم ای مهربان تو جان آرام من در تب و تاب تو هم خار خراب تو هم من دیوانه عاشق माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है और अल्फाज नहीं है कहने को। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और तेज़ तेज़ हवा चल रही है, नीचे पानी है, बड़ा मज़ा आ रहा है। عاشقتم تا ابد دور شود چشم بد از تو و دنیای من و تو ای ماه الهی فقط کم نشه فضایت از شب و روزای آرام من در تب و تاب تو هم خار خراب تو هم من دیوانه عاشق ای تو سر و سامان من نیمه پنهان من جان تو و جانه عاشق من عاشقتم تا ابد دور شود چشم بد از تو و دنیای من و تو ای ماه الهی فقط کم نشه فضایت از شب و روزای من و تو سوگند به لبخند تو دل من بند تو ای مهربان تو جان بخواه ای تو همه خواهشم توی آرامشم ای مهربان تو جان بخواه سوگند به لبخند تو دل من بند تو ای مهربان تو جان بخواه ای تو همه خواهشم توی آرامشم ای مهربان تو جان آرام من در تب و تاب تو هم Hey bro, say something about this place. How are you feeling here? Bro, I'm feeling great. This is very beautiful scenery.
Actually, I didn't know that there is a place like this one in Taiwan. Thank you that you've taken me to this place. I hope we have more places like this one. Where you can take me to? Yeah, sure. In future we will go many places. Yeah, sure. ای تو همه خواهشم توی آرامشم ای مهربا تو جان بخواه سوگند لبخند تو دل من بند تو ای مهربا تو جان بخواه ای تو همه خواهشم توی آرامشم ای مهربا تو جان من در تب و تاب تو هم خور خراب تو هم من دیوانه عاشق ای تو سر و سامان من نیمه پنهان من جان تو و جانه عاشق من عاشقتم تا همه دور شود چشم بد از تو و دنیای من و تو ای ماه الهی فقط کم نشود. Hey, could you please say something, bro? I really love this place. Every time it's in my third time. Okay. Fourth time to be here. I really love this place. Every time I want to go here. So you, I know this is a place where I can refresh myself. so you've been here several times, right? Yeah, it's my fourth time. Okay. Yeah. All right. Yes. Anything unique about this place? This sunset is most unique at this spot. How do you compare this place to other places in Taiwan? Actually, if I compare this with Taichung, this is one of the best places in Taichung. Oh, in Taichung, But yeah. If in Taiwan, it's on top 10. Yes, it's top 10. Okay. Yeah, so Can you say something in your local language, in Urdu? yes, I can say. Yeah. बहुत मजे की जगह है. And what is that? सुकून आता है और बहुत बेहतरीन है. Wow, I really love this place. پنهان من جان تو و جانه عاشق من عاشقتم تا همه دور شود چشم بد از تو و دنیای من و تو ای ماه الهی. वीडियो बनाते रहे और सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता गरूब हो गया क्योंकि बादल भी थे तो सूरज थोड़ा छुपा हुआ था बादलों के पीछे पीछे लेकिन फिर भी हमने थोड़ा बहुत कैप्चर किया थोड़ा बहुत भी नहीं बहुत ज़्यादा कैप्चर किया माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है खूबसूरत जगह है मज़ा आया यहाँ पे आने का مشم ای مهربا تو جان بخواه سوگند لبخند تو دل من بند تو ای مهربا تو جان بخواه ای تو همه خواهشم توی آرامشم ای مهربا تو جان من در تب و تاب تو هم خور خراب تو هم من دیوانه عاشق ای تو سر و سامان من نیمه پنهان من جان تو و جان. क्या कहना चाहते हो इस जगह के बारे में यार मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कहने पर सिंपल सी बात ये है कि सुकून मिलता है यूनिवर्सिटी में पढ़ के दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है तो इसी तरह ठंडी हवाएं और नेचर सुकून मिलता है. थैंक यू. आपके क्या रिव्यूज़ हैं बहुत अच्छा मौसम है हवा चल रही है थोड़ा इंसान फ्रेश हो जाता है तो ज़रूर आना चाहिए बंद कमरों से निकल कर खुली फिज़ा में ज़रूर आना चाहिए. What would you like to say I think I have a lot to say but the first and foremost is to say I couldn't imagine that you would have brought me to this beautiful place. This is indeed beautiful, bro. And I'm looking forward to Say something in. Yeah, this is something. No. Say something in your mother tongue. My mother tongue? Malo hawandio Congo. Malo hawandio Congo, it simply means
this place is beautiful. Okay. Yes. And, what are you doing? बहुत ही मज़े की जगह है। काफ़ी बार आया हूँ लेकिन दिल नहीं भरता यहाँ से। 5वीं बार आया हूँ कि 4थी बार। हर बार दिल करता है बार बार इधर आऊँ क्योंकि ठंडी ठंडी हवा है, सनसेट और पता जूते वगैरह उतार देते हैं बचपन की तरह और भाग जाता है कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर। Love this place every time. Bagai, malu awak dah siap. Malu awak dah. Tadi bikin dah. Wes. Boleh. من در تب و تاب تو هم خانه خراب تو هم من دیوانه عاشق ای تو سر و سامان من نیمه پنهان من جان تو و جانه Malu awak makai. Apa sana malu awak? Malu awak dinyato. I wanted to say something in my own local language. So this guy is speaking Urdu and I'm speaking Chichewa. But this guy is from Pakistan and his local language is Urdu, right? And he's from Malaya. Yes, I'm from Malawi and my local language is Chichewa. Chichewa. Can you say Chichewa? Chichewa. Yes, something like that. You are good. I will take you somewhere very good next time. मैं चाय नहीं पीता। What? मैं चाय नहीं पीता। My chai nahi pita. What's that? काला हो जाऊंगा। Kala ho jaunga. What is that, bro? What is that? Think about this wetland. This is here. Just like beautiful or yeah. And, do you want to let me speak about our people or our country or the street? This place. Oh, here is very beautiful and nature and people are enjoying. Yeah, enjoying it. Okay. By the way, do you have another place beautiful like this one? Yeah. Apart from this one, do you have another places beautiful? Yeah. Or this is the only one? Only one beautiful. Yeah. What do you think? Say something. 你会学英语吗？ تو جان بخواه ای تو همه خواهشم توی آرامشم ای مهربان Where are you from? I'm from Austria. I like this place because I like to have my feet in water. The windmills are amazing and I love the little kids playing in the water as well. So are you tourist here in Taichung? Yeah. How long you been here? 3 months. Oh, how long you will be staying? Oh no, I have 1 week and 3 months. Oh. So how long you will stay in Taichung? Till Christmas. How do you will rate about this place in Taiwan? This place, I would rate it very highly if you're into nature and I'm into nature. Me too. Yeah. Thank you. माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि सूरज ग़रूब हो गया, बादलों के नीचे छुप गया, तेज़ हवा भी चल रही है क्योंकि हमें सफ़र भी करना है काफ़ी सारा। سوگند به لبخند تو دل من بند تو ای مهربان تو جان بخواه ای تو همه خواهشم توی آرامشم ای مهربان تو جان بخواه سوگند به لبخند تو دل من بند تو ای مهربان تو جان بخواه ای تو همه خواهشم توی آرامشم ای مهربان
पे हमारे व्लॉग का अख्ताम हो जाता है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। دور شود چشم بد از تو و دنیای منو